হাই, গুড ইভিনিং। আমি মল্লিকা চলে এসেছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। আর বিকেলবেলার এই ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু হচ্ছে, দেখতে থাকো। এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় ভিক্টোরিয়াতে, তো আমরা সেটা দেখার জন্যই এসেছি। কিন্তু আজকে যেহেতু সাইক্লোন আসার কথা আছে, এখনও বলা যাচ্ছে না যে শোটা হবে না হবে না। এবার আমাদেরকে 6টা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। টিকিট যদি পাওয়া যায় তাহলে হবে, টিকিট না পাওয়া গেলে হবে না। মানে ওরা যদি টিকিট দেয়, কোনোবারই আমাদের দেখা হয় না। আজকে শনিবার, আজকে এই যে লেখা আছে, আজকে যদি শো হয় তাহলে হিন্দিতে শো হবে। সোমবারে বন্ধ থাকে, মঙ্গলবার, শুক্রবার, রবিবার হয় বাংলায়, বৃহস্পতিবার আর শনিবার হয় হিন্দিতে, বুধবার হয় ইংরেজিতে। বুঝতেই পারছি না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে টিকিট দেবে কিনা, বলছে এখন একদম শেষ অবধি অপেক্ষা করতে হবে 6টা পর্যন্ত। আমরা 22 তারিখ ছুটি ছিল হিয়ার প্রোগ্রামের, মানে প্র্যাকটিসের। আমরা ভেবেছিলাম 22 তারিখ আসবো, কিন্তু 22 তারিখ এত বৃষ্টি ছিল, আমরা ফোন করাতে বলে দিয়েছিল যে আজকে হবে না। আর যেই গেট দিয়ে ভিক্টোরিয়ার এমনি এন্ট্রি, এখন এখানটা ছেড়ে ওটা যেতে গেলে ওটা অনেকটা রাস্তা, আর এখান দিয়ে ভিতরে ঢোকা নিষেধ। তাই আমাদেরকে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। চলো বাইরে থেকে আমরাও ভিক্টোরিয়া দেখি, তোমরাও দেখো। এই মাথার উপরের পরিটা বলে আগে ঘুরতো, এখন তো আর ঘোরে না, একই দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা ভিক্টোরিয়ায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ে টিকিট পেয়ে গেছি। 6:45 টিকিট দিল, আর ভেতরে ঢুকতে দেবে 6:15। তো এখন আধ ঘন্টা সময় আমাদের কাছে আছে। তাই মোহরকুঞ্জ পার্ক আছে ভিক্টোরিয়ার সামনে, আমরা সেখানটায় একটু ঘুরে ফিরে বেড়াই, আধ ঘন্টা সময় এখানটায় কাটাই, তারপরে ভিতরে ঢুকবো। ক্যাথিড্রাল চার্চ। সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়ে টিকিট চেক করি, আমরা 3 জন ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আর বিকেলবেলার এই আলোতে পিছনে সূর্যের হালকা আলো রয়েছে, আর তার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে পার্কের আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল। সব কিছুতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটাকে যে কী সুন্দর দেখতে লাগছিল তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। এবার আমি তো যথারীতি ধীরে সুস্থে ভিডিও করতে করতে ভিতরে ঢুকছি। এই যে এখানে একটু দাঁড়িয়ে নিলাম তোমাদের লেখাটা পড়ানোর সুবিধার জন্য। অবশেষে আমরা ঢুকতে পেরেছি ভেতরটায়। ধীরে সুস্থে আমি ভিডিও করতে করতে যাচ্ছি, দেখেই গার্ড দাদা বললো যে তাড়াতাড়ি যান, আগে সিটটা নিন, নইলে আর বসবার জায়গা পাবেন। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য আমরা বসে গেছি। আকাশটা কি অপূর্ব লাগছে না? ভাগ্য আমাদের ওই দিকের আকাশটা দেখি, বলো ওদেরকে ভাগ্য আমাদের সাইক্লোন আসেনি। ওই জায়গাটা আটকে दाल चावल, अब डिमसम है इन। हाथी की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोम की ऊंचाई से ये सारे नजारे देखती हूँ मैं। कितने किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए। तो शुरू करें, 1 2 3।
कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम। लड़की तो भली है ये, मगर ना जाने क्या क्या भूल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। देवियों और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहां बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घूमा करते थे। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं। 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंककर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। पूछो तो सबसे बड़ा विलन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बम्बई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, कलकत्ता में। अरे मतलब हावड़ा में। एक ही बात है, वो भी यही रहते तो शायद सुमन चटर्जी की जगह खुद ही जीवनमुखी गाने लगते, है ना? ओहो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? उन दिनों का आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं समझ रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। हाँ, तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। हाँ, जैसे एक दिन मजाक के तौर पर ज्यूस नगरी के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर बीमार नगरी। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और झूठ बिक्री से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। क्या मुसीबत है? अरे कलकत्ते की निंदा करो तो तुम चले जाते हो, और तारीफ करो तो खुद ही निंदा करते हो। कमेटी ने घोषणा की रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या तुम एक ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो? और वो भी 5 अलग-अलग क्षेत्रों में। 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए। और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने की ओर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं तो रॉय परिवार से भी बहुत प्रभावित हूँ। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक ओर वायलिन बजा रहे थे और दूसरी ओर बांग्ला में बाल साहित्य की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका प्रकाशित की और उनके आविष्कार ने हाफ टोन प्रिंटिंग में क्रांति ला दी। उनके बेटे सुकुमार राय ने अपने हास्य छंद और गद्य से सभी को चौंका दिया। उनके नॉनसेंस क्लब की बैठकों में प्लेटो से लेकर तुर्गनेव तक सभी पर गंभीर चर्चा होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर सुबह पूर्व और पश्चिम दुनिया की सारी बेहतरीन चीजों को एक गिलास में घोलकर पी जाते थे। 1955 में सुकुमार पांचाली के जरिए भारतीय सिनेमा में न्यू वेव शैली की शुरुआत की। वो हमेशा कहते थे कि हॉलीवुड फिल्में देखे बिना वो कभी भी फिल्म निर्माण का अपना व्याकरण नहीं बना सकते थे, जबकि विदेशियों को
उनकी सिनेमा में हमेशा शुद्ध भारतीयता की ही झलक मिलती थी। ग्रहण करना, आत्मसात करना और এখানে अवशोषित সত্যজিৎ करने রায়ের की ये নামটা না क्षमता কোনোভাবে কাটা तो পড়ে গেছে, সম্মানিত আমি কিয়া রেকর্ড গয়া। করতে গিয়ে হয়তো বন্ধ করে ফেলেছিলাম। এখানে সত্যজিৎ রায়ের কথা বলা হচ্ছিল। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শেষ হয়ে গেল। একটু একটু অংশ তোমাদেরকে জুড়ে দেবো। আমরা এখন বেরোই। আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর কিছু স্টিল ছবি তোমাদের জন্য দিয়ে দিলাম, তোমরা দেখে নাও। এগুলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঢোকার আগের এবং পরের কয়েকটা ছবি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে ছবিগুলো। আর কলকাতার এটাই লাস্ট ভ্লগ, কারণ এটাই আমাদের শেষ রাত ছিল ওখানে। পরের দিন ভোরবেলা আমরা বেরিয়ে যাব ট্রেন ধরার জন্য। তাই এখানেই এই ভিডিওটা শেষ করছি। আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, আর হ্যাঁ, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। ওকে, বাই বাই, টাটা।